अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बीके सोलर टिप्स। सबसे पहले तो माजरत, आज हम वीडियो बना रहे हैं कम से कम 1 या 2 महीने के बाद। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको अपना रोना धोना जो है वो बताऊं। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान हुआ है और किसी भाई का नुकसान ना हो। अगर आज से 2 महीने पहले की बात करें तो 2 महीने पहले जो मेरे हालात थे और आज के हालात के निस्बत ये कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं भी पहले खुशहाल ही था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ही हूँ, लेकिन वो वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे अल्लाह का बहुत बहुत करम है। मैं भी एक जो आजकल गेमें निकली हुई हैं जिनका नाम लोग लेकर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से लोग उसे कहते हैं। वैसे तो ये ऑनलाइन जुआ ही है, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त इसमें फंसे हुए हैं। मैं भी फंस गया था दोस्तों। आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। मैं अपने ही कामों में लगा रहता था और अचानक ही मेरा जहन ख़राब हुआ, या बोलें कि या किसी दोस्त की वजह से मैं लग गया इस गेम के चक्कर में। और गेम के चक्कर में लगते ही, पहले ये बात नहीं है कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैं आपको अपनी वीडियो दिखाऊं जिसमें मैंने अपना रहन सहन मैं आपको दिखाऊं कि पहले 2 महीने के आज से 2 महीने पहले क्या रहन सहन था और आज की बात करें तो आज क्या सिस्टम है। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों पर, अपने दोस्तों पर या अपने घर में तवज्जो दें कि कोई भी बंदा अगर इस तरह का प्लेटफार्म पर काम कर रहा है तो उसे मना करें। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैंने भी 26 लाख का नुकसान किया है। 26 लाख अभी अक्सर दोस्त ये बोलेंगे कि 26 लाख कहाँ से आया। भाई 16 लाख रुपए उसमें मेरे अपने थे और 10 लाख जो है वो मैंने दोस्तों से, भाइयों से जो मेरे करीबी थे उनसे मैंने कर्ज़ा लिया था, ठीक है। और 2 महीने पहले जो खुशहाली थी उसमें, उसके बाद ऑनलाइन गेम खेलने के बाद ज़हनी सुकून भी एक तो मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। शुरू में ऑनलाइन गेम पैसा देती है, लेकिन ये दोस्तों है तो ये जुआ एक ख़राब चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने ये गलती की और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे दोस्त जो इन कामों में लगे हुए हैं वो ये गलती ना करें, क्योंकि मैंने जो नुकसान उठाया है तो आप इस चीज़ों से बच जाएं। शुरू में ये फ़ायदा देती है, मैंने भी फ़ायदे लिए, लेकिन जब नुकसान हुआ तो जितने मैंने लिए हुए थे उससे ज़्यादा मैं नुकसान कर बैठा हूँ। और जो ज़हनी टेंशन और मेरे घर वालों के लिए मसले बने हैं वो अलग। और मैं खुद 2 महीने से मैंने अपने यूट्यूब पर कोई काम नहीं किया। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आते थे कि बाबर भाई आप वीडियो नहीं बनाते। तो वीडियो मैं कैसे बनाता, अगर 10-15 दिन पहले की बात करें तो मैं मुझसे बोला भी नहीं जाता था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उस्ताद मिसम भाई का। उन्होंने मुझे बहुत ही इसरार किया कि बाबर छोड़ें इस चीज़ को, दफ़ा करें, जो हो गया सो हो गया, अभी आप अपने काम पर तवज्जो दें। तो आज ये तकरीबन 2 महीने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो शुरुआत से यही थी कि मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि मेरे साथ क्या मसला बना था जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी रो भी नहीं सकता मैं, क्योंकि नुकसान इतना हुआ है। और अगर मैं आपको डिटेल भी दिखाऊँ, तकरीबन मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद यकीन मानो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारा नुकसान है। और फिर भी मेरे अल्लाह का करम है कि मेरे सब दरवाजे जब बंद हो गए थे तो मेरा फेसबुक पेज जो बीके सोलर टिप्स है वो मोनिटाइज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी सैलरी जो है मैं उससे ले चुका हूँ और सैलरी इतनी आई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना निज़ाम जो है पुरसुकून से चला सकता हूँ। और आज मैं मुतमईन भी हूँ और आज आपके सामने बात भी कर रहा हूँ। वरना मैं इधर उधर ही बस था। फैसलाबाद चला गया, वहाँ पे मैंने मजदूरी भी की, काम भी किया। और यहाँ पर भी मैंने बहुत, इस 2 महीने में मैंने जो एफ़र्ट की है मैं जानता हूँ, या मेरा अल्लाह जानता है, या मेरे घर वाले जानते हैं। तो आप भी ऑनलाइन गेमों को दफ़ा करें, ऑनलाइन गेम ना खेला करें, इसमें भाई कोई फ़ायदा नहीं है। अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। और मैं उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया। मेरे प्यारे उस्ताद मिसम भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पर तवज्जो दी और मेरा ख्याल रखा और हर बात मुझसे शेयर करते, मुझसे पूछते, मुझे मशवरे देते कि बाबर ये काम करो, ये काम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन बातों पर गौर भी किया और ये वीडियो भी शायद मैं ना बनाता
میرے استاد نے بولا کہ یار آپ یہ ویڈیو بناؤ تو اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ، تاکہ کوئی بھی، میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا رونا دھونا جو ہے وہ بتاؤں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی آن لائن چیزوں یا آن لائن گیموں سے بچیں۔ یہ آن لائن فراڈ بھی ہے اور جوا بھی ہے اور یہ گناہ بھی ہے، اس کی سزا میں نے اٹھائی اور اللہ سے میں توبہ مانگتا ہوں، اور اس چیز سے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے جو ہے اپنا نقصان جو ہے وہ الگ کیا اور اپنی آخرت جو ہے وہ الگ سے خراب کی۔ اس سے تہ دل سے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے کام کی طرف جو ہے وہ توجہ دوں گا، اور آپ دوستوں کے لیے جیسے پہلے پروجیکٹ سولر ٹپس پر میں کام کر رہا تھا ویسے ہی دوبارہ میں کام کروں گا۔ آپ دوستوں کے لیے اچھے اچھے پیکیج اور سولر سسٹم جو بھی مجھ سے ہو سکا کہ آپ دوستوں کے کم خرچے میں سولر سسٹم میں آپ کو لگا کر دوں یا اچھے مشورے دوں، وہ میں کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ میرے پیج کو سبسکرائب کریں یا لائک کریں، کیونکہ یہ ویڈیو اس طرح کی نہیں ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بھی بولا بھی نہیں جا رہا ہوں اسے کہ کن الفاظوں پہ میں بات کروں، کیونکہ دوستو جس کے ساتھ بنتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ تو یہ یقین مانیں کہ بہت سوچنے کے بعد ہی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کا تھمبنیل آپ نے دیکھا ہوگا دوستو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں پر، اپنے ارد گرد دوستوں کو توجہ دیں اور ان کو سمجھائیں کہ ان چیزوں میں، ان کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں میں وقتی طور مزے ہیں لیکن بعد میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ آپ نے جو کر لیا ابھی چھوڑیں، اس چیز کو دفع کریں، اپنے کام کے اوپر توجہ دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اسی سے کامیابی دے گا اور آپ کامیاب بنیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنا جو ہے ابھی سسٹم بھی چلا رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا بھی ہوں، اور 2 مہینے کے بعد اگر آپ جائیں تو میری پوسٹ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر تو میں کبھی کبھی پوسٹ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ابھی وہ مونیٹائز ہے تو الحمدللہ وہاں سے اتنی ارننگ آ رہی ہے کہ ایک بار کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہیں پہ بیٹھ کر اپنا کام جو ہے کر سکتا ہوں اور مہینے کی مہینے سیلری لے سکتا ہوں، جس سے میں اپنا گزارا بھی کر رہا ہوں اور اپنے گھر کا نظام بھی چلا رہا ہوں۔ دوستو آپ دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ پلیز ان کاموں کو دفع کریں۔ 26 لاکھ کا نقصان یقین مانیں کہ یہ کم نہیں ہے، اس میں 16 لاکھ روپے میں اپنے تھے اور 10 لاکھ روپے جو وہ قرض اٹھائے ہوئے تھے، تو شکر اللہ کا قرض بھی میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دیا ہے اور تھوڑا باقی ہے وہ بھی اتار دیں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش اور ریکویسٹ یہی ہے کہ یار آپ بھی اپنے دوستوں کو ان چیزوں کے اگر جو بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو منع کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے آن لائن گیمنگ کا یا اس طرح کے آج کل نام بھی عجیب ہیں، آن لائن ٹریڈنگ یا اس طرح کے کوئی بھی ہے سسٹم، کام ایک ہی ہے۔ اگر آپ گیم کی بات کریں، ٹریڈنگ کی بات کریں اور کافی بولتے ہیں یہ ٹریڈنگ ہے، یہ فلاں ہے، تو بھائی یہ نقصان ہی ہے۔ تو اس وجہ سے معاملات میرے کچھ جو ہیں وہ ڈسٹرب تھے، جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی کافی دنوں سے۔ آج ٹائم نکالا اور یقین مانیں گرمی میں نے پنکھا بھی نہیں چلایا ہوا، کیونکہ میرے پاس مائک نہیں تھا، جس کی وجہ سے آواز میں مسئلہ آتا ہے، تو میں نے پنکھا بھی بند کیا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گرمی میں بیٹھ کر آپ دوستوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی۔ ویڈیو میں کوئی ہمدردی یا اس طرح کا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یہ تھا کہ آپ دوستوں کو میں بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا مسئلے ہیں۔ جب بندہ پھنس جاتا ہے تو یقین مانیں بہت مشکل بن جاتی ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے میرے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ میرے اپنے ہیں، میرا بھائی، میرے دوست، رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، میرے استاد میسم بھائی، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا اور میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے۔ ان 2 مہینوں میں میں نے اپنے آپ کو جو سنبھالا، بس یقین مانو میں جانتا ہوں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے کسی دوست تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ چیزیں ایک فراڈ ہے، ایک خطرناک چیز ہے، اس سے آپ کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے، آپ کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں آنے والا وقت بھی آپ کے لیے خراب بنے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ توبہ کریں، دفع کریں اس کام کو، اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو آپ چھوڑیں، دفع کریں، اپنے کاموں میں توجہ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ یہیں سے کامیابی دے گا۔ تو انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو میں بناؤں گا وہ انتہائی کم ریٹ پر ایک میں پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں سولر سسٹم کا۔ جو بھائی
1 लाख रुपए से भी कम के बजट में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वो उसको मैं लगा कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। ऐसा अभी तो मामलात ऐसे थे कि मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह की एक्टिविटी पर काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैंने 2-3 ऐसे रखे हुए हैं और काम भी मैंने किया है इंशाल्लाह। ये देखें गर्मी की वजह से ये हालात हुए पड़े हैं अभी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे। और आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन लोगों ने मुझे फिर भी इस मुश्किल वक्त में प्यार दिया और कमेंट करते रहे और पूछते रहे बाबर भाई आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो भाई बहुत टाइम लगा मुझे ये वीडियो बनाने में और सोचने में और अपने आप को सेटिस्फाई करने में और अपने परेशानियों से निकलने में। यकीन माने कि मुझसे बोला नहीं जाता था पहले, और आज जो बोल रहा हूँ आज भी अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं क्या बोलूँ। उसमें रो कर भी, क्योंकि 2 महीने में मैं जितना रोया हूँ अभी रोया भी नहीं जाता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जिस सेटअप पे बैठा हूँ या जिस तरह के सिस्टम में अभी हूँ तो मैं अपने आप से मुतमईन हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो हो गया सो हो गया। वो पहले भी कमाए थे, इंशाल्लाह अभी कमा लेंगे, मेहनत करके कमाएंगे। तो बस गुजारिश यही है कि आप भी इन कामों से बचें और अपने दोस्तों को अगर लगे हुए हैं तो उनको मना करें। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। तो आपने अपना ख्याल रखना है भाई, इस तरह की एक्टिविटी से बचना है। यकीन माने बहुत मुश्किल लम्हात होते हैं जब इस तरह का काम होता है तो कोई आपका साथ नहीं देता। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और वीडियो को नीचे आपने कमेंट करना है भाईजान को अच्छा मशवरा देने के लिए, और किसी सोलर सिस्टम पर अगर बात करनी हो तो आपने वो भी मुझे बताना है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि अब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।